थांजाक 2 अक्ट'बरनि सिमिं नकनि अंखरि थांमानि ता पइन्ट नक किफिल सपायाको आमिर हुसैननि बिहिक नार्गिस बेगम काबजाक बसाय किफिल मानानि बागै लुकुनि बसकांगो कुंतिबाय खलाइहे बिहिकनो ककसाखा नगो किफिल फाइनान बागै हाके बतम ककसाखा खलाइने दि नोंहा पारमुन तम दार के सागरी पारानि बुंका देवचरण बरिगी पारा पंचायत केंद्रेश्वरा पीएस जम्पैजला तम बाहेर नि गटने के सागरी तम बंतुई घटना अंखा आंनि आंगाफोरो बुधबार फुंगो आगरतला थांगा आदिन कौचारी बुधबार 2 तारिख 2 तारिख तारपर आंनि तुदि मासा दंगो बो 11:30 बाजत थांगा इका आमा बाबू गो सोमबार थांगा बर बियाल गर सोमबार का तम खाइ तम दुकान गरी जाम तम आं सब्जी दुकान सब्जी फल दुकान जे मालनानै थांगा आगरतलाव आगरतला थांगा इका borok bisalkorni phaikya ekta phaiयै nugo gरै ani cherai kabi tongha nok bisingo emne ke bo adin budo koje সময় থামনা বর খরাজা salo dibor 12ta সময় না ngini ni bri mungtama an bri mungka nargis begom bini para engke bini nok asal para engke mutinagar bini mutinagar podi kalimo mutinagar abo segerkut pultilingai mutinagar nga tapu no kuno ai ngono khusmai kuna kuno khusmai ko ta phano moza kama moza tomi kheta punya khusmai kota ta phano khusmai ko abo engke aboni 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পরে abo kaisa boyes kese rekha ang thangi dongo chalabai ano khujrok ta khaldi khujrok khalagya ang phaigala ang 5 বছর chalabai relation dongo abo chalabai ang thanga ano khuj khalai ta tubsidi emne kono nuko wala kaiser ka nuko kono wala kaiser korei nuko suk shanti sudu charai masasi tai kemne korei sing alada sa sau buba angke borok ba alada sau sing khorok ta se nogo insra hebu bosor na an cherai angke 10 বছর ang kaisa mane angke ni serai tabo ang serai foro por tong class 4 na class 4 ang kaisa mane 11 বছর angka 11 বছর nung kun thana ro efer ta khagi machine dai ke sa thanawa ang machine dari khalagya gobo kopi borok saka nung khus khalai di borok nora atri sojon ara khus dakhlagya engke sar ang saka khus khalai nakya maya mobile bo switch off engke sarno bo saka norobo kisa tojonto khalai মানে নগ্নি 5-6 বছর আগে আর একটা ঘটনা ঘটছে এর জঙ্গল থেকে ধরে আনছে এই সময় মেয়েটা বাচ্চাটা আসলে ছোট তারপরে বিচার হইছে বিচারের কাগজও আছে আমার তারপরে মীমাংসা করে দিছে দ্বিতীয়বার যেন এরকম না হয় মীমাংসা করে দিছে মৃত্যু করে আমি কই না একবারজন বলেছে আমি আনছি না তো করে আমার বিচার টিচার করে বুঝাইয়া হেরে ফাড়াই দিছে এজন্য দ্বিতীয়বার এরকম করব আমি জীবনে কল্পনা করছি না ভাবছি না আমার সবকিছু লেগে গেছে আমার বিনাশ করে দিয়ে গেছে নংনি মানে রক্তালাং থাকা রাংসাং মানে রাং তারপরে আমি মোবাইল কেসাম কাইসা দङ কেতাল কাইসা keni talang thanga tai document rok bebang talang thanga bo serai bo mai musai mi kabo engke angbo tang khana angbo mai musai mi angbo bukha bung tongo mai nang bole 11 বছর ob tongmani ob khalimani engke mani khani bebang talang thanga bono tabuk mankhe sata koyo এই যে জায়গা নুবি tongo এই অ নাম্বার অফ ফোন খালাই দি 9366236434